آج ہم آپ کو راز ڈرامے کی ایپیسوڈ 20 کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا، صبا کی ماں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں ثنا کو نہیں چھوڑوں گی، میں ثنا کو ایسی موت ماروں گی کہ وہ روئے گی لیکن اسے موت بھی نہیں آئے گی۔ اور دوسری طرف اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی۔ اور دوسری طرف ہی آرزو اپنے کمرے میں نہیں ہوتی اور اس کو دیکھنے کے لیے ثنا جب وہاں جاتی ہے تو ثنا دیکھتی ہے آرزو چھت کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے ثنا جاتی ہے۔ ثنا دیکھتی ہے آرزو چھت پہ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، پر وہاں ثنا بھی اسے چیختی ہوتی ہے کہ آرزو ایسا نہیں کرو، تم گر جاؤ گی، لیکن آرزو نہیں سنتی اور پلٹ کے وہ ثنا کی طرف دیکھتی ہے اور تھوڑی دیر کے اندر وہ چھلانگ لگاتی ہے۔ اس طرح آرزو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ چیختی ہے آرزو آرزو۔ اتنے میں چھت کے اوپر روہیل بھی آ جاتا ہے اور روہیل سے کہتی ہے کہ آرزو نے یہاں سے چھلانگ لگا لی۔ تھوڑی دیر میں آرزو جب ثنا کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے تو ثنا آرزو کو دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتی ہے اور غش کھا کے گر جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آرزو بھاگتی ہوئی اپنے شوہر شہریار کے پاس جاتی ہے اور شہریار سے کہتی ہے نہ معلوم ثنا بھابھی مجھے اوپر کیوں ڈھونڈ رہی تھی، میں تو اپنے کمرے میں ہی تھی۔ ثنا بھابھی کی طبیعت پوچھنے شہریار ان کے کمرے میں جاتا ہے تو روہیل کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو شہریار کہتا ہے میں اپنی بھابھی ثنا کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں۔ اور اسی طرف روہیل کہتا ہے کہ تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں روہیل کی ماں اس سے کہتی ہے کہ دیکھو روہیل، اس طرح کی حالت تمہاری بیوی کی کافی ٹائم سے ہو رہی ہے، اسے کوئی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ دوسری طرف شہریار اور آرزو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آرزو پریشان ہو کے اپنے روم میں آ جاتی ہے اور اسی گڑیا سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے جس گڑیا کے اندر نہ معلوم کون سی ایسی آتما ہے جو ان کی زندگی کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ تو آرزو شہریار سے کہتی ہے کہ ثنا بھابھی کی طبیعت اس سے پہلے بھی زیادہ خراب رہ چکی ہے تو شہریار کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں شہریار کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے۔ دوسری طرف صبا کی بہن آدی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہن کی موت کا بدلہ ان سب سے لوں گی، میں ان لوگوں کو ایسی موت ماروں گی کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ آرزو بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہے تو اس کو روہیل سے ثنا بات کرتی ہے کہ روہیل میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تم مجھ سے ناراض ہوتے ہو تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ بات اگر روہیل سے کہتی ہے تو روہیل اسے جواب دیتا ہے اگر تم میرا احساس کرتی تو تم یہ سب کچھ نہیں کرتی جو تم نے کیا ہے۔ اس کے اندر نہ ہی تم نے میری عزت رکھی اور نہ ہی میرے خاندان کی کوئی عزت رکھی ہے۔ تو ثنا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور روہیل سے کہتی ہے کہ میں تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو روہیل اسے بولتا ہے کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، جو تم نے کیا ہے اور صبا کی موت کی ذمہ دار تم بھی ہو۔ یہ سب سن کر ثنا بے حد ہی پریشان ہو جاتی ہے اور روہیل سے کہتی ہے کہ میں جا کے خالہ سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ تو روہیل کہتا ہے خالہ سے معافی مانگنے کے بعد صبا واپس تو نہیں لوٹ آئے گی۔ یہ سب کچھ جان کر ثنا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جب آرزو کو پیاس لگتی ہے تو آرزو اپنے گھر کی نوکرانی کو آواز دیتی ہے لیکن نہ معلوم آرزو کے لیے پانی کون لے کر آیا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے اندر نوکرانی جب آتی ہے تو کہتی ہے بیبی صاحبہ آپ نے مجھے بلایا، میں تھوڑا کام میں لگی ہوئی تھی اس لیے ابھی آئی ہوں۔ تو آرزو کہتی ہے یہ تم سے میں نے پانی مانگا تھا، تم نے لا کر دے دیا ہے۔ تو اس کی نوکرانی کہتی ہے میں نے آپ کو کوئی پانی لا کر نہیں دیا۔ تو آرزو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، وہ بہت زیادہ ہی گھبرا جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ہی ثنا آرزو کے روم میں آتی ہے تو آرزو ثنا بھابھی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ بھابھی میں نے پانی نوکرانی سے مانگا تھا لیکن پانی اس نے مجھے نہیں دیا، تو کس نے دیا ہے؟ وہ گھبرا جاتی ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے تو وہاں یار سے کہتی ہے جب آرزو کہ میں نے پانی نوکرانی سے مانگا تھا لیکن وہ تو نہیں آئی تھی میرے روم میں، لیکن مجھے پانی کس نے دیا اور کیوں، میرے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں بہت پریشان ہوں۔ شہریار کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آرزو کہنا کیا چاہ رہی ہے اور ثنا کی بھی وہاں کھڑی ہوتی ہے۔ ثنا دیکھ کر یہ کہتی ہے کہ لگتا ہے آرزو کافی زیادہ ڈر گئی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے، اسے کوئی ٹیبلٹ دے کے اسے آرام کرنے دو اور شہریار تم دوسرے کمرے میں سو جاؤ۔ یہ بات سن کر شہریار تھوڑا سا
ڈسٹرب ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ نامعلوم بھابھی نے مجھے یہ بات کیوں کہی کہ تم دوسرے کمرے میں سو جاؤ۔ شہریار یہ کہتا ہے کہ بھابھی دوسرے کمرے میں نہیں، میں صوفے پہ سو جاتا ہوں۔ وہاں پر شہریار کی بھابھی کہتی ہے تم مجھے برا مت سمجھنا، میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ آرزو کی جب سے شادی ہوئی ہے تو اس نے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں پایا ہے۔ شہریار کی یہ بات سن کر ثنا بھابھی خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں چلو اب تم آرام کر لو، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ ثنا پھر واپس چلے جاتی ہے اور شہریار صوفے پہ سو جاتا ہے۔ آرزو بیڈ پہ لیٹی ہوئی پھر بھی ڈر رہی ہوتی ہے، پھر وہ سو جاتی ہے۔ جب وہ صبح اٹھتی ہے تو ثنا بھابھی کمرے میں آتی ہیں اور گڈ مارننگ کہتی ہیں۔ وہ جب دیکھتی ہے کہ شہریار صوفے پہ سویا تھا تو آرزو سے سوال کرتی ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ تو آرزو جواب دیتی ہے ثنا بھابھی جب آپ رات کے اندر کمرے میں آئی تھی تو آپ ہی نے تو کہا تھا کہ شہریار کو تم دوسرے کمرے میں سو جاؤ۔ تو ثنا کہتی ہے میں رات میں تو تمہارے کمرے میں آئی نہیں، کیونکہ میری خود طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں خود آرام کر رہی تھی۔ یہ بات سن کر تو آرزو اور ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف صبا کی ماں اور اس کی بہن اپنی خالہ سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے خالہ کہ آپ اپنے بیٹوں سے کیوں ڈرتی ہیں؟ وہ تو آپ کے سوتالے بیٹے ہیں، آپ کے سگے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ تو اس کی خالہ کہتی ہے کہ وہ میرے سگے اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آرزو کی اور شہریار کی زندگی ایک ساتھ اچھی طریقے سے گزرے گی یا نہیں، یا ابھی بھی کوئی ان کے پیچھے لگا رہے گا؟ اس ڈرامے کے اندر ایک مزیدار سا ٹوسٹ آنے والا ہے، کیونکہ یہاں صبا کی بہن آ چکی ہے۔ اب وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے چھوٹے سے پیارے سے بٹن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ڈرامے کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کو بآسانی ملتے رہے۔ آج ہم آپ کو راز ڈرامے کی ایپیسوڈ 20 کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا، صبا کی ماں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں ثنا کو نہیں چھوڑوں گی، میں ثنا کو ایسی موت ماروں گی کہ وہ روئے گی لیکن اسے موت بھی نہیں آئے گی۔ اور دوسری طرف اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی۔ اور دوسری طرف ہی آرزو اپنے کمرے میں نہیں ہوتی اور اس کو دیکھنے کے لیے ثنا جب وہاں جاتی ہے تو ثنا دیکھتی ہے آرزو چھت کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے ثنا جاتی ہے۔ ثنا دیکھتی ہے آرزو چھت پہ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، پر وہاں ثنا بھی اسے چیختی ہوتی ہے کہ آرزو ایسا نہیں کرو، تم گر جاؤ گی، لیکن آرزو نہیں سنتی اور پلٹ کے وہ ثنا کی طرف دیکھتی ہے اور تھوڑی دیر کے اندر وہ چھلانگ لگاتی ہے۔ اس طرح آرزو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ چیختی ہے آرزو آرزو۔ اتنے میں چھت کے اوپر روہیل بھی آ جاتا ہے اور روہیل سے کہتی ہے کہ آرزو نے یہاں سے چھلانگ لگا لی۔ تھوڑی دیر میں آرزو جب ثنا کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے تو ثنا آرزو کو دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتی ہے اور غش کھا کے گر جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آرزو بھاگتی ہوئی اپنے شوہر شہریار کے پاس جاتی ہے اور شہریار سے کہتی ہے نامعلوم ثنا بھابھی مجھے اوپر کیوں ڈھونڈ رہی تھی، میں تو اپنے کمرے میں ہی تھی۔ ثنا بھابھی کی طبیعت پوچھنے شہریار ان کے کمرے میں جاتا ہے تو روہیل کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو شہریار کہتا ہے میں اپنی بھابھی ثنا کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں۔ اور اسی طرف روہیل کہتا ہے کہ تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں روہیل کی ماں اس سے کہتی ہے کہ دیکھو روہیل، اس طرح کی حالت تمہاری بیوی کی کافی ٹائم سے ہو رہی ہے، اسے کوئی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ دوسری طرف شہریار اور آرزو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آرزو پریشان ہو کے اپنے روم میں آ جاتی ہے اور اسی گڑیا سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے جس گڑیا کے اندر نامعلوم کون سی ایسی آتما ہے جو ان کی زندگی کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ تو آرزو شہریار سے کہتی ہے کہ ثنا بھابھی کی طبیعت اس سے پہلے بھی زیادہ خراب رہ چکی ہے۔ تو شہریار کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں شہریار کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے۔ دوسری طرف صبا کی بہن آدی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہن کی موت کا بدلہ ان سب سے لوں گی، میں ان لوگوں کو ایسی موت ماروں گی کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔
आरज़ू बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। तो उसको रोहेल से सना बात करती है कि रोहेल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम मुझसे नाराज़ होते हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये बात अगर रोहेल से कहती है तो रोहेल उसे जवाब देता है, अगर तुम मेरा एहसास करती तो तुम ये सब कुछ नहीं करती जो तुमने किया है। इसके अंदर ना ही तुमने मेरी इज़्ज़त रखी और ना ही मेरे ख़ानदान की कोई इज़्ज़त रखी है। तो सना बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोहेल से कहती है कि मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो रोहेल उसे बोलता है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, जो तुमने किया है और सबा की मौत की ज़िम्मेदार तुम भी हो। ये सब सुनकर सना बेहद ही परेशान हो जाती है और रोहेल से कहती है कि मैं जाके खाला से भी माफ़ी मांग लूँगी। तो रोहेल कहता है, खाला से माफ़ी मांगने के बाद सबा वापस तो नहीं लौट आएगी। ये सब कुछ जानकर सना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब आरज़ू को प्यास लगती है तो आरज़ू अपने घर की नौकरानी को आवाज़ देती है, लेकिन ना मालूम आरज़ू के लिए पानी कौन लेकर आया है। तो थोड़ी देर के अंदर नौकरानी जब आती है तो कहती है, बेबी साहिबा आपने मुझे बुलाया, मैं थोड़ा काम में लगी हुई थी इसलिए अभी आई हूँ। तो आरज़ू कहती है, ये तुमसे मैंने पानी मांगा था, तुमने लाकर दे दिया है। तो उसकी नौकरानी कहती है, मैंने आपको कोई पानी लाकर नहीं दिया। तो आरज़ू बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है। और दूसरी तरफ ही सना आरज़ू के रूम में आती है तो आरज़ू सना भाभी को देखकर कहती है कि भाभी, मैंने पानी नौकरानी से मांगा था लेकिन पानी उसने मुझे नहीं दिया, तो किसने दिया है। वो घबरा जाती है और इस तरह की बातें कर रही होती है। तो वहाँ यार से कहती है जब आरज़ू के, मैंने पानी नौकरानी से मांगा था लेकिन वो तो नहीं आई थी मेरे रूम में, लेकिन मुझे पानी किसने दिया और क्यों, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। शेरियार को समझ ही नहीं आता कि आरज़ू कहना क्या चाह रही है। और सना की भी वहाँ खड़ी होती है। सना देखकर ये कहती है कि लगता है आरज़ू काफ़ी ज़्यादा डर गई है, इसे आराम की ज़रूरत है, इसे कोई टैबलेट देके इसे आराम करने दो और शेरियार तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। ये बात सुनकर शेरियार थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और सोचता है कि ना मालूम भाभी ने मुझे ये बात क्यों कही कि तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। शेरियार ये कहता है कि भाभी दूसरे कमरे में नहीं, मैं सोफ़े पे सो जाता हूँ। वहाँ पर शेरियार की भाभी कहती है, तुम मुझे बुरा मत समझना, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था कि आरज़ू की जब से शादी हुई है तो उसने एक पल के लिए भी सुकून नहीं पाया है। शेरियार की ये बात सुनकर सना भाभी खामोश हो जाती है। वो कहती हैं, चलो अब तुम आराम कर लो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। सना फिर वापस चले जाती है और शेरियार सोफे पे सो जाता है। आरज़ू बेड पे लेटी हुई फिर भी डर रही होती है, फिर वो सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो सना भाभी कमरे में आती हैं और गुड मॉर्निंग कहती हैं। वो जब देखती है कि शेरियार सोफे पे सोए था तो आरज़ू से सवाल करती है कि ये सब क्या है। तो आरज़ू जवाब देती है, सना भाभी, जब आप रात के अंदर कमरे में आई थी तो आप ही ने तो कहा था कि शेरियार को तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। तो सना कहती है, मैं रात में तो तुम्हारे कमरे में आ ही नहीं, क्योंकि मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं खुद आराम कर रही थी। ये बात सुनकर तो आरज़ू और ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ जाता है। दूसरी तरफ सबा की माँ और उसकी बहन अपनी खाला से बात कर रही होती है और कहती है, खाला के आप अपने बेटों से क्यों डरती हैं, वो तो आपके सुताले बेटे हैं, आपके सगे बेटे भी नहीं हैं। तो उसकी खाला कहती है कि वो मेरे सगे औलाद से भी ज़्यादा बढ़कर हैं, मैं इनसे बेहद प्यार करती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि आरज़ू की और शेरियार की ज़िंदगी एक साथ अच्छी तरीके से गुजरेगी या नहीं, या अभी भी कोई उनके पीछे लगा रहेगा। आज ड्रामे के अंदर एक मज़ेदार सा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ सबा की बहन आ चुकी है। अब वो क्या करने जा रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वो क्या करने जा रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे छोटे से प्यारे से बटन पे लाजमी क्लिक करें ताकि ड्रामे की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बआसानी मिलते रहे। आज हम आपको राज ड्रामे की एपिसोड 20 के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सबा की माँ ने अपनी बहन से कहा कि मैं
सना को नहीं छोड़ूंगी, मैं सना को ऐसी मौत मारूंगी कि वो रोएगी लेकिन उसे मौत भी नहीं आएगी। और दूसरी तरफ उसकी बहन कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। और दूसरी तरफ ही आरजू अपने कमरे में नहीं होती और उसको देखने के लिए सना जब वहाँ जाती है तो सना देखती है आरजू छत के ऊपर चढ़ रही होती है। उसके पीछे पीछे सना जाती है। सना देखती है आरजू छत पे खड़ी होती है और अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है, पर वहाँ सना भी उसे चीखती होती है कि आरजू ऐसा नहीं करो, तुम गिर जाओगी। लेकिन आरजू नहीं सुनती और पलट के वो सना की तरफ देखती है और थोड़ी देर के अंदर वो छलांग लगाती है। इस तरह आरजू की डेथ हो जाती है और वो चीखती है आरजू आरजू। इतने में छत के ऊपर रुहेल भी आ जाता है और रुहेल से कहती है कि आरजू ने यहाँ से छलांग लगा ली। थोड़ी देर में आरजू जब सना के कंधे पे हाथ रखती है तो सना आरजू को देख के बहुत परेशान हो जाती है और गश खा के गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद आरजू भागती हुई अपने शौहर शहरयार के पास जाती है और शहरयार से कहती है ना मालूम सना भाभी मुझे ऊपर क्यों ढूंढ रही थी, मैं तो अपने कमरे में ही थी। सना भाभी की तबीयत पूछने शहरयार उनके कमरे में जाता है तो रुहेल कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो शहरयार कहता है मैं अपनी भाभी सना की तबीयत के बारे में मालूम करने आया हूँ। और उसी तरफ रुहेल कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। वो बहुत परेशान होता है। इतने में रुहेल की माँ उससे कहती है कि देखो रुहेल, इस तरह की हालत तुम्हारी बीवी की काफ़ी टाइम से हो रही है, इसे कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। दूसरी तरफ शहरयार और आरजू आपस में बात कर रहे होते हैं तो आरजू परेशान होकर अपने रूम में आ जाती है और उसी गुड़िया से बातें करने लग जाती है जिस गुड़िया के अंदर ना मालूम कौन सी ऐसी आत्मा है जो इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती है। तो आरजू शहरयार से कहती है कि सना भाभी की तबीयत इससे पहले भी ज़्यादा ख़राब रह चुकी है। तो शहरयार कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ शहरयार की माँ बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ सबा की बहन आदि आ जाती है और वो कहती है कि मैं अपनी बहन की मौत का बदला इन सब से लूँगी। मैं इन लोगों को ऐसी मौत मारूंगी कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह होगी। आरजू बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है तो उसको रुहेल से सना बात करती है कि रुहेल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम मुझसे नाराज़ होते हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये बात अगर रुहेल से कहती है तो रुहेल उसे जवाब देता है अगर तुम मेरा एहसास करती तो तुम ये सब कुछ नहीं करती जो तुमने किया है। इसके अंदर ना ही तुमने मेरी इज्जत रखी और ना ही मेरे ख़ानदान की कोई इज्जत रखी है। तो सना बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रुहेल से कहती है कि मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो रुहेल उसे बोलता है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, जो तुमने किया है और सबा की मौत की जिम्मेदार तुम भी हो। ये सब सुनकर सना बेहद ही परेशान हो जाती है और रुहेल से कहती है कि मैं जाके खाला से भी माफ़ी मांग लूँगी। तो रुहेल कहता है खाला से माफ़ी मांगने के बाद सबा वापस तो नहीं लौट आएगी। ये सब कुछ जानकर सना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब आरजू को प्यास लगती है तो आरजू अपने घर की नौकरानी को आवाज़ देती है, लेकिन ना मालूम आरजू के लिए पानी कौन लेकर आया है। तो थोड़ी देर के अंदर नौकरानी जब आती है तो कहती है बेबी साहिबा, आपने मुझे बुलाया, मैं थोड़ा काम में लगी हुई थी इसलिए अभी आई हूँ। तो आरजू कहती है ये तुमसे मैंने पानी मांगा था, तुमने लाकर दे दिया है। तो उसकी नौकरानी कहती है मैंने आपको कोई पानी लाकर नहीं दिया। तो आरजू बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है। और दूसरी तरफ ही सना आरजू के रूम में आती है तो आरजू सना भाभी को देखकर कहती है कि भाभी मैंने पानी नौकरानी से मांगा था लेकिन पानी उसने मुझे नहीं दिया, तो किसने दिया है। वो घबरा जाती है और इस तरह की बातें कर रही होती है। तो वहाँ यार से कहती है जब आरजू के मैंने पानी नौकरानी से मांगा था लेकिन वो तो नहीं आई थी मेरे रूम में, लेकिन मुझे पानी किसने दिया और क्यों, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। शहरयार को समझ ही नहीं आता कि आरजू कहना क्या चाह रही है और सना की भी वहाँ खड़ी होती है। सना देखकर ये कहती है कि लगता है आरजू काफ़ी ज़्यादा डर गई है, इसे आराम की ज़रूरत है, इसे कोई टैबलेट देके इसे आराम करने दो और शहरयार तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। ये बात सुनकर शहरयार थोड़ा सा
ڈسٹرب ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ نامعلوم بھابھی نے مجھے یہ بات کیوں کہی کہ تم دوسرے کمرے میں سو جاؤ۔ شہریار یہ کہتا ہے کہ بھابھی دوسرے کمرے میں نہیں، میں صوفے پہ سو جاتا ہوں۔ وہاں پر شہریار کی بھابھی کہتی ہے تم مجھے برا مت سمجھنا، میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ آرزو کی جب سے شادی ہوئی ہے تو اس نے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں پایا ہے۔ شہریار کی یہ بات سن کر ثنا بھابھی خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں چلو اب تم آرام کر لو، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ ثنا پھر واپس چلے جاتی ہے اور شہریار صوفے پہ سو جاتا ہے۔ آرزو بیڈ پہ لیٹی ہوئی پھر بھی ڈر رہی ہوتی ہے، پھر وہ سو جاتی ہے۔ جب وہ صبح اٹھتی ہے تو ثنا بھابھی کمرے میں آتی ہیں اور گڈ مارننگ کہتی ہیں۔ وہ جب دیکھتی ہے کہ شہریار صوفے پہ سوئے تھا تو آرزو سے سوال کرتی ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ تو آرزو جواب دیتی ہے ثنا بھابھی جب آپ رات کے اندر کمرے میں آئی تھی تو آپ ہی نے تو کہا تھا کہ شہریار کو تم دوسرے کمرے میں سو جاؤ۔ تو ثنا کہتی ہے میں رات میں تو تمہارے کمرے میں آئی نہیں، کیونکہ میری خود طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں خود آرام کر رہی تھی۔ یہ بات سن کر تو آرزو اور ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف صبا کی ماں اور اس کی بہن اپنی خالہ سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے خالہ کہ آپ اپنے بیٹوں سے کیوں ڈرتی ہیں؟ وہ تو آپ کے سوتالے بیٹے ہیں، آپ کے سگے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ تو اس کی خالہ کہتی ہے کہ وہ میرے سگے اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آرزو کی اور شہریار کی زندگی ایک ساتھ اچھی طریقے سے گزرے گی یا نہیں، یا ابھی بھی کوئی ان کے پیچھے لگا رہے گا؟ آج ڈرامے کے اندر ایک مزیدار سا ٹوسٹ آنے والا ہے، کیونکہ یہاں صبا کی بہن آ چکی ہے۔ اب وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے چھوٹے سے پیارے سے بٹن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ڈرامے کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کو بآسانی ملتے رہے۔ آج ہم آپ کو راز ڈرامے کی ایپیسوڈ 20 کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا، صبا کی ماں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں ثنا کو نہیں چھوڑوں گی، میں ثنا کو ایسی موت ماروں گی کہ وہ روئے گی لیکن اسے موت بھی نہیں آئے گی۔ اور دوسری طرف اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی۔ اور دوسری طرف ہی آرزو اپنے کمرے میں نہیں ہوتی اور اس کو دیکھنے کے لیے ثنا جب وہاں جاتی ہے تو ثنا دیکھتی ہے آرزو چھت کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے ثنا جاتی ہے۔ ثنا دیکھتی ہے آرزو چھت پہ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، پر وہاں ثنا بھی اسے چیختی ہوتی ہے کہ آرزو ایسا نہیں کرو، تم گر جاؤ گی، لیکن آرزو نہیں سنتی اور پلٹ کے وہ ثنا کی طرف دیکھتی ہے اور تھوڑی دیر کے اندر وہ چھلانگ لگاتی ہے۔ اس طرح آرزو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ چیختی ہے آرزو آرزو۔ اتنے میں چھت کے اوپر روہیل بھی آ جاتا ہے اور روہیل سے کہتی ہے کہ آرزو نے یہاں سے چھلانگ لگا لی۔ تھوڑی دیر میں آرزو جب ثنا کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے تو ثنا آرزو کو دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتی ہے اور غش کھا کے گر جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آرزو بھاگتی ہوئی اپنے شوہر شہریار کے پاس جاتی ہے اور شہریار سے کہتی ہے نامعلوم ثنا بھابھی مجھے اوپر کیوں ڈھونڈ رہی تھی، میں تو اپنے کمرے میں ہی تھی۔ ثنا بھابھی کی طبیعت پوچھنے شہریار ان کے کمرے میں جاتا ہے تو روہیل کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو شہریار کہتا ہے میں اپنی بھابھی ثنا کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں۔ اور اسی طرف روہیل کہتا ہے کہ تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں روہیل کی ماں اس سے کہتی ہے کہ دیکھو روہیل، اس طرح کی حالت تمہاری بیوی کی کافی ٹائم سے ہو رہی ہے، اسے کوئی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ دوسری طرف شہریار اور آرزو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آرزو پریشان ہو کے اپنے روم میں آ جاتی ہے اور اسی گڑیا سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے جس گڑیا کے اندر نامعلوم کون سی ایسی آتما ہے جو ان کی زندگی کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ تو آرزو شہریار سے کہتی ہے کہ ثنا بھابھی کی طبیعت اس سے پہلے بھی زیادہ خراب رہ چکی ہے۔ تو شہریار کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں شہریار کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے۔ دوسری طرف صبا کی بہن آدی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہن کی موت کا بدلہ ان سب سے لوں گی، میں ان لوگوں کو ایسی موت ماروں گی کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔
आरज़ू बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। तो उसको रोहेल से सना बात करती है कि रोहेल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम मुझसे नाराज़ होते हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये बात अगर रोहेल से कहती है तो रोहेल उसे जवाब देता है, अगर तुम मेरा एहसास करती तो तुम ये सब कुछ नहीं करती जो तुमने किया है। इसके अंदर ना ही तुमने मेरी इज़्ज़त रखी और ना ही मेरे ख़ानदान की कोई इज़्ज़त रखी है। तो सना बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोहेल से कहती है कि मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो रोहेल उसे बोलता है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, जो तुमने किया है और सबा की मौत की ज़िम्मेदार तुम भी हो। ये सब सुनकर सना बेहद ही परेशान हो जाती है और रोहेल से कहती है कि मैं जाके खाला से भी माफ़ी मांग लूँगी। तो रोहेल कहता है, खाला से माफ़ी मांगने के बाद सबा वापस तो नहीं लौट आएगी। ये सब कुछ जानकर सना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब आरज़ू को प्यास लगती है तो आरज़ू अपने घर की नौकरानी को आवाज़ देती है, लेकिन ना मालूम आरज़ू के लिए पानी कौन लेकर आया है। तो थोड़ी देर के अंदर नौकरानी जब आती है तो कहती है, बेबी साहिबा आपने मुझे बुलाया, मैं थोड़ा काम में लगी हुई थी इसलिए अभी आई हूँ। तो आरज़ू कहती है, ये तुमसे मैंने पानी मांगा था, तुमने लाकर दे दिया है। तो उसकी नौकरानी कहती है, मैंने आपको कोई पानी लाकर नहीं दिया। तो आरज़ू बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है। और दूसरी तरफ ही सना आरज़ू के रूम में आती है तो आरज़ू सना भाभी को देखकर कहती है कि भाभी, मैंने पानी नौकरानी से मांगा था लेकिन पानी उसने मुझे नहीं दिया, तो किसने दिया है। वो घबरा जाती है और इस तरह की बातें कर रही होती है। तो वहाँ यार से कहती है जब आरज़ू के, मैंने पानी नौकरानी से मांगा था लेकिन वो तो नहीं आई थी मेरे रूम में, लेकिन मुझे पानी किसने दिया और क्यों, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। शेरियार को समझ ही नहीं आता कि आरज़ू कहना क्या चाह रही है। और सना की भी वहाँ खड़ी होती है। सना देखकर ये कहती है कि लगता है आरज़ू काफ़ी ज़्यादा डर गई है, इसे आराम की ज़रूरत है, इसे कोई टैबलेट देके इसे आराम करने दो और शेरियार तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। ये बात सुनकर शेरियार थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और सोचता है कि ना मालूम भाभी ने मुझे ये बात क्यों कही कि तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। शेरियार ये कहता है कि भाभी दूसरे कमरे में नहीं, मैं सोफ़े पे सो जाता हूँ। वहाँ पर शेरियार की भाभी कहती है, तुम मुझे बुरा मत समझना, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था कि आरज़ू की जब से शादी हुई है तो उसने एक पल के लिए भी सुकून नहीं पाया है। शेरियार की ये बात सुनकर सना भाभी खामोश हो जाती है। वो कहती हैं, चलो अब तुम आराम कर लो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। सना फिर वापस चले जाती है और शेरियार सोफे पे सो जाता है। आरज़ू बेड पे लेटी हुई फिर भी डर रही होती है, फिर वो सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो सना भाभी कमरे में आती हैं और गुड मॉर्निंग कहती हैं। वो जब देखती है कि शेरियार सोफे पे सोए था तो आरज़ू से सवाल करती है कि ये सब क्या है। तो आरज़ू जवाब देती है, सना भाभी, जब आप रात के अंदर कमरे में आई थी तो आप ही ने तो कहा था कि शेरियार को तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। तो सना कहती है, मैं रात में तो तुम्हारे कमरे में आ ही नहीं, क्योंकि मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं खुद आराम कर रही थी। ये बात सुनकर तो आरज़ू और ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ जाता है। दूसरी तरफ सबा की माँ और उसकी बहन अपनी खाला से बात कर रही होती है और कहती है, खाला के आप अपने बेटों से क्यों डरती हैं, वो तो आपके सुताले बेटे हैं, आपके सगे बेटे भी नहीं हैं। तो उसकी खाला कहती है कि वो मेरे सगे औलाद से भी ज़्यादा बढ़कर हैं, मैं इनसे बेहद प्यार करती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि आरज़ू की और शेरियार की ज़िंदगी एक साथ अच्छी तरीके से गुजरेगी या नहीं, या अभी भी कोई उनके पीछे लगा रहेगा। आज ड्रामे के अंदर एक मज़ेदार सा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ सबा की बहन आ चुकी है। अब वो क्या करने जा रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वो क्या करने जा रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे छोटे से प्यारे से बटन पे लाजमी क्लिक करें ताकि ड्रामे की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बआसानी मिलते रहे। आज हम आपको राज ड्रामे की एपिसोड 20 के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सबा की माँ ने अपनी बहन से कहा कि मैं
सना को नहीं छोड़ूंगी। मैं सना को ऐसी मौत मारूंगी कि वो रोएगी लेकिन उसे मौत भी नहीं आएगी। और दूसरी तरफ उसकी बहन कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। और दूसरी तरफ ही आरजू अपने कमरे में नहीं होती और उसको देखने के लिए सना जब वहाँ जाती है तो सना देखती है आरजू छत के ऊपर चढ़ रही होती है। उसके पीछे पीछे सना जाती है। सना देखती है आरजू छत पे खड़ी होती है और अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है, पर वहाँ सना भी उसे चीखती होती है कि आरजू ऐसा नहीं करो, तुम गिर जाओगी। लेकिन आरजू नहीं सुनती और पलट के वो सना की तरफ देखती है और थोड़ी देर के अंदर वो छलांग लगाती है। इस तरह आरजू की डेथ हो जाती है और वो चीखती है आरजू आरजू। इतने में छत के ऊपर रुहेल भी आ जाता है और रुहेल से कहती है कि आरजू ने यहाँ से छलांग लगा ली। थोड़ी देर में आरजू जब सना के कंधे पे हाथ रखती है तो सना आरजू को देख के बहुत परेशान हो जाती है और गश खा के गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद आरजू भागती हुई अपने शौहर शेरियार के पास जाती है और शेरियार से कहती है ना मालूम सना भाभी मुझे ऊपर क्यों ढूंढ रही थी, मैं तो अपने कमरे में ही थी। सना भाभी की तबीयत पूछने शेरियार उनके कमरे में जाता है तो रुहेल कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो शेरियार कहता है मैं अपनी भाभी सना की तबीयत के बारे में मालूम करने आया हूँ। और उसी तरफ रुहेल कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। वो बहुत परेशान होता है। इतने में रुहेल की माँ उससे कहती है कि देखो रुहेल, इस तरह की हालत तुम्हारी बीवी की काफ़ी टाइम से हो रही है, इसे कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। दूसरी तरफ शेरियार और आरजू आपस में बात कर रहे होते हैं तो आरजू परेशान होकर अपने रूम में आ जाती है और उसी गुड़िया से बातें करने लग जाती है जिस गुड़िया के अंदर ना मालूम कौन सी ऐसी आत्मा है जो इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती है। तो आरजू शेरियार से कहती है कि सना भाभी की तबीयत इससे पहले भी ज़्यादा ख़राब रह चुकी है। तो शेरियार कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ शेरियार की माँ बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ सबा की बहन आदि आ जाती है और वो कहती है कि मैं अपनी बहन की मौत का बदला इन सब से लूँगी। मैं इन लोगों को ऐसी मौत मारूंगी कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देह होगी। आरजू बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है तो उसको रुहेल से सना बात करती है कि रुहेल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम मुझसे नाराज़ होते हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये बात अगर रुहेल से कहती है तो रुहेल उसे जवाब देता है अगर तुम मेरा एहसास करती तो तुम ये सब कुछ नहीं करती जो तुमने किया है। इसके अंदर ना ही तुमने मेरी इज़्ज़त रखी और ना ही मेरे ख़ानदान की कोई इज़्ज़त रखी है। तो सना बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रुहेल से कहती है कि मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो रुहेल उसे बोलता है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, जो तुमने किया है और सबा की मौत की ज़िम्मेदार तुम भी हो। ये सब सुनकर सना बेहद ही परेशान हो जाती है और रुहेल से कहती है कि मैं जाके खाला से भी माफ़ी मांग लूँगी। तो रुहेल कहता है खाला से माफ़ी मांगने के बाद सबा वापस तो नहीं लौट आएगी। ये सब कुछ जानकर सना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब आरजू को प्यास लगती है तो आरजू अपने घर की नौकरानी को आवाज़ देती है, लेकिन ना मालूम आरजू के लिए पानी कौन लेकर आया है। तो थोड़ी देर के अंदर नौकरानी जब आती है तो कहती है बेबी साहिबा, आपने मुझे बुलाया, मैं थोड़ा काम में लगी हुई थी इसलिए अभी आई हूँ। तो आरजू कहती है ये तुमसे मैंने पानी मांगा